Bonjour tout le monde, salam alaikum. Donc, je Bella Djelinfe. Aka vidéo partagée, aka bla groupe WhatsApp ou qu'on a groupe Facebook, qu'on a page de toujours. Donc, Nirona, amna ma Côte d'Ivoire, ko 49 mercenaires soldats ivoiriens, ko Alassane force spéciale, ko dona malla et tout. Donc, mina ndado la ka nyefo malé onye kosebe kosebe. Kuma chama mbolo ka fo korose gutumara fenanyana. Donc, mina révélation chamanga parce que korose gutumara bora ka vidéo direct ka kodi ka vidéo la. Ka fanya na ko bo fana be ko chaman kala ka ka sera to foni fem gere. Ko ne bina befo. Donc, bebe bo a vidéo kala ma chuamna. Ni yorina. Nga foli be Mali dame a marche be. Nga foli o be parti sadi be. Umar Mariko Sidi nunu, Adama nunu, Yahuba nunu, Tungara nunu, aka chan sadi kono nga foli be sadi be. Na sadi mo fo, nga foli be Mamoudiko na ka jama be. Mamoudiko na ka jama nga foli be be. Donc ba o be ka message sur la toujours. Donc nga foli be Malien nye, Malien munu be ka bo ka fo, buba fana yi halala de ye. Iga tien bebe ka sigima, yi fin fo a bebe ka ke tien. Ko donc ko vraiment conscience c'est ko umine kasoro ma fo nyena. Vraiment ne ka foli ba o ye parce que horon ne be tien do, horon ne be sigako. Donc ne ya o befu. Mais princesse de Nyoro fou, katanti soa nous befou, abas dire nous ka pela jelene fou. Donc mo ben vidéo partager police qu'on a tungara nga folie biani police be. Donc nga folie be bela jele del foro Kassim Kino Diallo nous. Donc nga folie be quoi, ma ni be fait la vidéo partager groupe WhatsApp pour qu'on a page bochile nous na. Donc amina ndado kuma mina, amina ndado sujet flan la. Obaga fo ko sorasi munu mena, Côte d'Ivoire sorasi munu mena. Donc mina ndado kumana. Donc en même temps n'amboro ou kuma konotu mina ndado Segu Tungara, surtout madame nan Segu Tungara grand frère ni mo bi don diengono ne bi don ni mo se ke livrer ne bi ke livrer nyori fo iba bo ka tien fo doni. Mais je sais que mo be ki wele yere ko ben le cerveau be ki wele ka kuma fi fe ki kungolo caressé Segu ibaro tien me rom na diengono e galunte marché ko yi nege chogo tien fle mala o nyogoro idéo do re défend Segu janfaro idéo de kono o idéo te dore de embargo la e malien nege ka fanton bla Congo la. Donc asimi ni segunu ko be ka sida o président Chakoke kele Segu idéo do re défend ministre ko la. Donc nous tana nous ministre ka mandat renouvelé faden kene ka benyana Segu idéo do re défend français famina de ni mina de. Donc Segu ni shimake tien nyore fiena Asimi mogobe mina, Asimi mogobe communauté internationale a confiance là parce que warte Asimi nga kesso la Segu. Donc ne ba nini fedron ni biga lutike soit ibiga idéo défend soit ne segiga idéo défend to iga colonel climatizo manjamo nyori fi iga kuma kono toujours Segu ibe bo ka fo ko sorasu c'est colonel climatizo te sorasu re le politicien de. Donc nyori fi koro Segu iga kuma rectifier iga mishigo oro la mbi défaut oro la ni ya ye kunu ibora ki kale corona la ne bi don tro na so le ku machine mine ni ku machine so le takala wo ya nini igndi kale corona ba fko tuma e ba mine bete do do ne bi do ipme bogo kuma ne fo ka confirmer ki ya me peut-être que machine diri to la dene shogodo no barma musoy balma musori do wala ne do a fe me gene ta do a desera ka fatia kala folo ma deli yana ka kale corona na agata digi fatia kala na ka fo dene shogodo wonyana absage mishi dira Segu to la Segu rama mishi wi Segu fena ga mishi ngana mu parce que me Segu don chemi ni Segu go mishi mine ni Segu go mishi mine atagala nden kuma nje atu atene boga bi kale kurane la kola. Donc go fo Segu Tungara ga yoro la. Donc ka fo Segu Tungara nyena ibe ga munu kuma dala ko muso dore be ko be ga bebla nyona muso flate ini funere do ministre fune ini funere do. Donc fune ta to ma dora ga bo sora sube go munu comme so do be la bebla on a premier ministre de ben le cerveau de mali beba dompi mo munu be sigere kono kluba kati beba dongo sora suni ben le cerveau mandi funa so nega video nyana ben ma chance sora su ya don afo ko ça ne va pas bouler ben ni nyonche ko ne ba kalama funo kera san we ben le cerveau rattraper. Donc kuma be ga do e kon la iga kuma ba yira ne to mo nyini ko do iga kuma ba yira Segu ka ira ka fo ko ben le cerveau ni fune fene mandi kuma mburi ira mais minu recherche fene ga ko nyini go do na soro ben le cerveau ni fune kadi no mandi
bon fune jena trabe tani de fune jena trabe tani de gabaru bona ministry jena trabe tani de I bagara ne maya itara ga ise kata innocent ni sur su bla nyona donc bi nta bine idala Cheikhou te ki to kori mais asrane do ki to fo ntaro kum na asrane do peut-être guno do reba ini Cheikhou nyon te fene Cheikhou be ga sra o kuma o kana bo ko me laban chene mare maso klubal be ga vidéo partager groupe WhatsApp ou kono aga partager groupe Facebook kono ta ga partager les droits donc kuma me laban chene ma de kuma me laban chene ma kuma me laban chene ma ne be ko chaman kala man sigle me anno de ben le cerveau autrement ça ne va pas revenir funen nyoncha ne se wa kuma jate mine ne dumbe ko imbe kalama na so ça ne va pas revenir funen nyoncha ben le cerveau ito fene fo ou ba ga jala fi a so tere nga foli be CDR be ben le cerveau ate tien fo se go ba bo kuma mfo ga funen atageta autrement ça ne va pas revenir funen ni funen nyoncha ne ma fli e shababu de kama ne ko funen toy ben donc jejugu ko e nyongo jafa de quoi bi Cheikhou tungara be ga lebu tuwa mina ga video manu fe Cheikhou ni lebu makane Cheikhou segena uyire ne te ga ke ko ma konna surgu me ne be tieni fo ne tien tigidi mo tara ile manne ibe ga kle la unu na ga bagar tola mine ne ga bagar tola j'ai préféré kambanga do bagar tola jamfa la ga bagar deme bagar tola ga droma kelen tane kono aba wuni nga aba do ni nga aba fo nya awunyana kan do nga bo ga fa ga droma tane kono me ne be tieni ko jamfa de mai ye bagar tola jamfa domina j'ai préféré bagar tola que le pouvoir bo fa na o chere bo Cheikhou ne be ga bo ga che mi finyana parce que mba do I jamfariga ido kono u ke kono protecteur e ki fli ni ay fere mega fanga mo kan ni ki doga mo jamfale hine de benna I jamfara de nkele mbe kono bon ben le cerveau ay tien fo mo la fait so terga vidéo partager fambe ben le cerveau ay tien fo mo yere mo ne boni funen nyonche je pense que Cheikhou contrôle be ere bolo ere bi se ga Cheikhou kodi don sa ben le cerveau se wa kuma bo re ira sisa ere bi se ga Cheikhou kodi ka Cheikhou ka tranquilliser parce que je pense que la kuma la ayira ka dalen la ben le cerveau donc mimbi atanye fanyana ambe ka kuma chama mere ben le cerveau ambe ka kuma chama me donc ça ne va pas rebi en gros faut payer ça ne va pas bien même au sein de la défense des militaires parce que ido taraira mais ne sigli no ka olaye malon sigli no ka olaje constitution yele mal ko la accord d'Alger amno yoro défense chogudi constitution on a accord d'Alger et appliquer liminke amno défense chogudi malon nyana ola be fo ni be keleke a fin flaredo ni ga ido traira ben le cerveau ga ido traira aga france kele ido traira aga Mali indépendance ido traira asimi tara ka taga balo mine ka tana nyoro to abuga balo français ni union européenne malien benyana munu metien pour le club nare ola nga page mine lendo me bega partager quand même donc atra union européenne asimi tara union européenne ni français ka dumuni ka ta a campagne kenai nyoro di Sahel benyana donc awde ba ko fait ça donc yo ke condom protecteur di mais en sigle no ko la ja al quoi on regarde namboro kono amina le Côte d'Ivoire ou nouvelle mi fo ko Ivoire sorasi 49 personnes ni minena report la ay fara cinéma ma ali mogo mi mata école la ni te do kungolo la ni Côte d'Ivoire fera coup d'état te Mali la et outou nyashi d'abord aéroport ma Mali ni Côte d'Ivoire frontière tela bete misra armée mi me Côte d'Ivoire bulu armée mu bulu armée lourdu mu bulu sila so kan sila la jo ni Côte d'Ivoire ko kumna coup d'état ga Assimi la avion ni hélicoptère mi be Alassane bulu te Mali bulu ou be hélicoptère wuli ka aéroport bonne folo ou be jigintane ay fara mana kama sha agana ese tuguni ay mo bla Congo fu munyuni na Assimi ga popularité be ga bien toujours aba ese ka be Assimi ga victime Assimi te victimier tout Assimi desradi Mali beba do chama malo ale ndo ga kuma dro parce que babo un ibeka kele maintenant na tout na Assimi ta fa malo abana un mangon ke gere na Assimi defend ga galona nan na kame mangon ka malo abana Cheikhou akana dunna quoi donc kalani ko don te kele quoi bilay nyebe vidéo man fe la obega ni blabla ay sabali ni Alassane go kaba attaquer Alassane Mali ni fambe frontière élément ba bolo a warba bulal ga mercenaire to abusa a warba bolo ga mercenaire libéré on sang a warba bolo ka mercenaire sans fo Angola nuna absolu bege ga soal Côte d'Ivoire sur la cité donc ay fara mana kan forma mo nyana o ma ama me
ka hina la ka embargo wuli aka Assimi yɛrɛ y'u féliciter k'u fo parce que u ɲana ma ka embargo wuli sinon malo la ko bɔra fiɲɛ na donc u ye Assimi sutura ka briefing biri la ka gloki kɔ fara la malien bɛɛ y'a kɔ ye ninnu de ɲana ma tout récemment ka briefing biri Assimi kɔ la a kana kɛ lebu ye ka taa fɛ a ka pantalon fɛnɛ kana fara ka bi u y'a sauver a yɛrɛ bɔra k'u féliciter malien bɛɛ ɲɛna bi aw de bɛ bɔ tuguni kana k'aw bɛna ni bezi wɛrɛ ye k'aw bɛna malien kunkolo ɲagami a ye sabali vraiment a ye sabali ye Mali sɛgɛnna dɛ aw miiri fantan ninnu na Mali sɛgɛnna dɛ Mali sɛgɛnna aw miiri adamadenw ka sɛgɛn na a bɛ ka jamana in kɛ tombeau de ye a bɛ ka jamana in kɛ tombeau ye dɛ aw ka manamanakan n'aw ka nkalontigɛkanw allons-y à l'essentiel Assimi ils ont compris Assimi ninnu ka idéo bɛɛ janfa ils ont compris fort bɛnkan min bɛ fort ni Assimi cɛ kunun n y'a f'i ye Seku yaya fort min ye kangari min da Assimi ye n y'a f'i ye Seku Assimi bɛ k'o sira de ta Assimi ka mɔgɔ foyi t'aw la tugun Assimi ka popularité ma tun bɛ k'o ɲini a y'o sɔrɔ aw bolo aw ye malangolonw de y'a ɲɛna ça ne va pas bɛ kɛ jɔyɔrɔ min na Ben le cerveau ni Sorasi ninnu cɛ colonel Clémenceau ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ min na Seku o b'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ t'aw la tugun sa u tun bɛ min ɲini u y'o sɔrɔ a ye mɔgɔw berne ka mɔgɔw la tugu wɔ nkalon kan donc yanni o température bɛ baisser u b'u mago ɲɛ o la voilà u y'aw fili la vérité c'est ça tout le monde voit la vérité donc maa ɲini bɛɛ fɛ ka vidéo partager a ka bɔ manamanakanw kɔnɔ ni Côte d'Ivoire bɛ fɛ ka coup d'état kɛ Mali la Alassane bɛ a ka char n'a ka Berdem ninnu bɛɛ de wuli ka don aw kama koyi a tɛ se Côte d'Ivoire la guerre la dɛ ne ye malien 100% wa n'a ye n jali sini bɛ Ivoire nationalité fɛnɛ sɔrɔ donc an ka tiɲɛ de fɔ an ma baara de kɛ aw ma baara kɛ guerre bɛ kɛ ni wari de wari tɛ anw bolo jamana binna wari foyi tɛ kɛsu kɔnɔ a ye fara mɔgɔ accusé ma an ka baara kɛ sisan a ye fara mɔgɔ accusé ma an ka baara kɛ u y'an dan n'i faden y'i dan a y'i dan quoi solution t'o la ala ye miliyari nɔgɔya min ye a m'a nɔgɔya i ye donc i b'o to i bɛ baara kɛ ka k'a ɲɔgɔn ye sisan i ka manamanakan fɔ dabila quoi yaya ne bɛ n ka jamana fɛ ne bɛ fɛ Mali ka baara de kɛ an ka bɔ ni kuma caman ni ɲɔgɔn buruja ninnu kɔnɔ quoi an ka baara kɛ an ma baara de kɛ o baara de ma kɛ Mali la o maliyɛn yɛrɛ tɛ baara fɛ ni terre ba in b'an bolo san b'a sɔrɔ anw de bɛ ka Afrique bɛɛ balo an ma baara de kɛ an tɛ baara fɛ on ne veut pas travailler donc Maso Kulubali c'est bien ça donc m'a ɲini bɛɛ ka vidéo partager a ka bɔ vidéo maninw ka manamanakan kɔnɔ bɛn ca yɛrɛ ala k'a ɲaga d'an ma